Okay, bagong kalap natin ng mga bato akik mga lods. Collaboration siya, brown jasper, rock crystal type, wishing stone, jasper green, tsaka yellow jasper. Yellow jasper, half ruby crystal. Half ruby crystal siya mga lods. Brown jasper. Kakaba ito. Ang gandang klase siya mga lods. Ito brown. Brown jasper. Brown jasper. Tatlo. Tsaka crystal. Tatlong rock crystal. Tsaka 5 jasper. Jasper green. 3, 4, 5. Bali 5 jasper green. Isang yellow jasper. Siyang wishing stone. 3 brown red jasper.